एई जीवन यात्रारे नुआ जीवन आरंभ हैला। ऑफिस कर्मचारी मानक बदली किछि नुआ कथा नुहे। एई किछि दिन हैला बदली होई आसीथिबा नुआ एमडी को नहीं भारी चर्चा। ऑफिस रे पुराना एमडी टिके नरम स्वभावर थिले। तांको उपरे हाथे चढ़ी अधस्तन कथबार्ता। जी जेतेबेले ऑफिस आसिला अन्य काम अछि बोली बाहानारे कुआडे बुलिले। निज व्यक्तिगत काम कले किछि कहू नथिले। अभ्यास रे पड़ी जाइथिबा सेई आदत एबे नुआ एमडींकर पसंद नुहे। भारी कड़ा और टाणुआ मिजाजर ऑफिसर संकल्प पट्टनायक। काम को छाड़देले अन्य बेले से मध्य किछि निर्दिष्ट लोकों सहित मिसंती। समस्तंक सहित नुहे। तेलिया टाटुकर मानंकु भारी घृणा करती से। केतेबेले तांको अनुपस्थिति किंबा केबे तांको केबिन बाहरे सुजोग मिलीगले तांको नै अनेक रेकर्ड चर्चा कर्मचारी मानंकर। तांको कथा तांको पोशाक हाथकड़ा घंटा चषमा तांको जोता किछि भी बाद पड़ेनि आलोचनारू। परोक्ष भावरे से चर्चा आसी पहुँची जाए तांको पीए आस्था चौधरी पाखरे। जेमिति ऑफिसर सेमिति पीए कहा को खातिर नाही। भल पटिब जोड़ी जमीजीव एमिति कहिबार उद्देश्य सारंक कानरे कथा पड़ीगला। ऑटोमेटिक बदली जिवे। सुखिला पत्र देखी निया टिके लगेई देले काम सरिला। सारंक सहित आपण देखी चाही जगी रखी मिसिबे। मैडम लोकड़ा मते भल नुहे। चेन शेषकर देखी नाहाती। तांको ओठ केमिति कला पड़ीगलानी। तांको वाशरूम पशि पारिबेनी। ऑफिस रु घर को फेरिले पीदे माताल होश नथिब परे बुलेई बुलेई काहा को फोन करी गाड़ी देव तो केउ झियो को राति रे प्रेम निवेदन करिब। जानी नाहंती मैडम मद पी पी डेली पातिटुंड हेला घरे। सेतिपाई स्त्री छाड़ी पळैला। आउ किए आसी कहिब सिगरेट खाइबाकू गर्लफ्रेंड मना करिबारु झगड़ा हैला। एक जिदिया लोकटा ताकू छाड़िले पछे निशा पानी छाड़ी पारिलानी। एबे टोकारु दर बुढ़ा हेलानी। एकुटिया बाँरा होई बुलुची। सबुबेले तंपो साप फं फं। भलरे पदे कहिले भी दी पद शुणिबाकू पड़िब। तथापि आस्था कहिला न जानी काहा विषय एते आलोचना भल नुहे। आस्था बुझी पारुथिला पाखकू जाई पारु नथिबा लोक अनेक कथा कहती। सेथिरे किछि सत थाए बेसी भाग मिछ। लोक माने भी ताकू केते कथा कुहंती। ता आगरे ता पछरे अन्य को निंदा सहजरे करी हुए किंतु प्रशंसा कुचित। जेते भल प्रस्ताव देले भी से काहेकि बा हेउनी किछि तो कारण थिब। ताकू नहीं अनेक समय रे आलोचना चले। से नीरव नुहे। केबे ता व्यक्तिगत जीवन कथा ऑफिस रे गपिनी। जी जहा कहिले शुणी हसी दिए। राग नाही कि अभिमान करे ना। बेसी का सहित मिसे ना। जाने तार आगु पछकू केई नांती। निज चारिपटे निर्दिष्ट दूरतर एक बलय सृष्टि करी ता भितरे से आत्मगोपन करने पसंद करे। ऑफिस रे लोक मानक कथा शुणी से दिने साहस संचय करी संकल्प सार को कहीदेला। सार खराब भाविबेनी। जदि अनुमति देबे आपण को गोटे व्यक्तिगत अनुरोध करी। हाँ कहतु मैडम टिके भरोसा रे ता पार्टी बाहरी पड़िला। आपण कौन पे एते सिगरेट खाउचंती कि टिके कमेई देले भल हुअंता। देह खराब होई जिवो। आशा करी नथिबा उत्तरटे पाईगला आस्था। मैडम आपण मो माँ नुहति मो गर्लफ्रेंड भी नुहति। आपण ऑफिस रे मो जूनियर निज लिमिट्री भितर रही कथा हेले भल हेबो। आपण मो विषय कौन जानती। अनेक समस्या थाए दुख थाए मनीषर। ताकू भूलिबाकू मनीष निशा पानीर सहारा निए। बुझी पारिबेनी। आस्था हसीदे कहिला हाँ सार मु आपण को अधस्तन सहकर्म किंतु बंधुटीए भी बंधु हिसाब रे मोर एतिके अधिकार अछि कहिबाकू।
ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ଫାଇଲ ଦେଖୁଥିବା ସଂକଳ୍ପ ବାବୁ ମୁହଁ ଉଠେଇ ଚାହିଁ ହସି ଚଟାପଟ କହିଦେଲେ, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆତ୍ମୀୟତା ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ବଦଳରେ କେହି ଜଣେ ହସି ପାରିଲା। ନା ସାର୍, ଆପଣ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ପରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା କହନ୍ତୁ, ପୁରୁଷମାନେ ଦୁଃଖ ଭୁଲିବାକୁ ମଦ ସିଗାରେଟର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ତେବେ ମହିଳାଙ୍କର କ'ଣ ଦୁଃଖ ନାହିଁ? ସେମାନେ ଭୁଲିବାକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଦୁଃଖ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ଭୁଲିବାକୁ ନୁହେଁ, ତାକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଇ ଦୁଃଖ ହିଁ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସୁଖ ପାଇଁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନିଏ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନର ସତ କାହାଣୀଟି କହୁଛି। ଏ ଅଫିସରେ ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଣେ ଉଡ଼େ। ଆଜିକୁ 7 ବର୍ଷ ତଳୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ହୋଇସାରିଛି। ମୋର ମାତ୍ର 4 ମାସର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ। ତା ଭିତରେ ଶେଷ 3 ମାସ ହସ୍ପିଟାଲରେ କଟିଛି। ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବ୍ୟାକୁଳତା ଦେଖିଲେ ପଥର ବି ତରଳି ଯାଇଥିବ। ଯେତିକି ଦିନ ସରି ଆସୁଥିଲା, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋହ ବଢ଼ି ଚାଲୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ମରିବା ବଞ୍ଚିବା ଖେଳ ଭିତରେ ମୁଁ ପେଶୀ ହୋଇଯାଉଥିଲି। ମୋର କ'ଣ ଦୋଷ ଥିଲା? ଭଗବାନ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଦେଲେ। ଜଣକ ଭୁଲ ସଜା ସାରା ପରିବାର ଭୋଗିଲା। ସ୍ୱାମୀ 4 ଭଉଣୀ ତଳେ ପୁଅ ଥିଲେ। ସାନ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ହେତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗେହ୍ଲା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଇସା ତାକୁ ଅବାଟକୁ ନେଇଗଲା। ଅତ୍ୟଧିକ ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇବା, ମଦ ପିଇବା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲା। ବାହାଘର ପରେ ମୋ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବହୁ ଡେରି ହୋଇଗଲା। ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ି ସାରିଥିଲା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କ୍ୟାନ୍ସର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ। ବାହାଘର କ'ଣ, ସ୍ୱାମୀ ସଂସାର କ'ଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବିଧବା ହୋଇସାରିଥିଲି। ସାଇ ପଡ଼ିଶା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ମୋତେ ହିଁ ଦୋଷ ଦେଲେ। ମୁଁ ହତଭାଗିନୀ, ଅଲକ୍ଷଣୀଟାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ, ମୋ ଶାଶୁ କିମ୍ବା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସେମିତି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପରି ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ବାପା ତାଙ୍କ ସହିତ ନେଇଯିବାକୁ ଜିଦି କଲାବେଳେ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଶେଷ ଆଶା ମୁଁ ହିଁ ଥିଲି। ସେମାନେ ମୋର ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ବରଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପରି ପାଖରେ ରହି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ନିଜର ଧର୍ମ ବୋଲି ମାନି ନେଇଛି। ଖାଲି ମୋ ସୁଖ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଅନେକ ପରିବାର ଏଇ ନିଶା ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଗଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଯିଏ ମରିଗଲେ ସେ ତ କିଛି ସମୟ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ହତାଶାର ଧୂଆଁରେ କୁହୁଳି କୁହୁଳି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ପରେ ପାନ, ସିଗାରେଟ୍ ବା ମଦ ଖାଇବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେନି। ମୁଁ ସିଗାରେଟ୍ ଛାଡ଼ିବା ସହିତ ମୋର ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ବଦଳେଇ ଦେବି। ଆଜିଠୁ ତୁମେ ସବୁଦିନ ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ ହୋଇ ରହିବ। ତୁମ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଇ ପରି ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବ। ତୁମଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଏଇ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।